तदंगत्वेन तः पुनः हस्ते स्नान गृहीत्वा सहितेन पुष्पाणि हमारी क्रिया सार्थक हो, हमारा जीवन सफल हो। ओम सुमुखश्चैव विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि आपटे श्रेयादपि मे संकटे चैव विघ्नस्तस्य जायते सुरासुरैः सर्वविघ्नहर्तुष्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वान्मङ्गलाय तन्मये तदेव लगिनं सुदिनं तदेव तारावलं चन्द्रवलं तदेव विद्यावलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतये नमः। गौरीगणपतिभ्यां नमो नमः। ध्यानं अक्षरं समर्पयामि। मुनिभ्यः भगवान्